দিनै 37তম প্রশাসিত জেলা পরিষদ দিবস পালন খামানি বিগত 1984 সাল 23 অগস্ট এডিসি মারমানি দিন তিনি এডিসি মারমানি দিন সাল যে অর চুংন আইফুগ এডিসিनि যে গাंफां रक যে চবা ফেনে রক তৎকালীন সমাজরণ ত্রিপুরা নগেন্দ্র জমাতিয়া হরিনাথ দেববর্মা রাওকামারিয়া যেটা বর্তমান তো বিজয় কুমার আংফল বংনি তুই দুনবাই বংনি যে চওয়াবাই তুমি 6 শিডিউল চিনি এই ইন্ডিজিনাস চিনি হানি যে বাসারক হানি বাসাহিনি সংগ্রাম বংনি যে মানথাই সফেনো তুই আগামী দিন বংনি হেমাংন তামাকাই মুখ খাंखायनाय কাব্য চিনি ত্রিপুরা মুথা যে প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক তুই দুনবাই जों काबो चौबा যত काबो चिनी एडिसी जे एरिया जे हा 70% 70% चिनी एडिसी एरिया खुजगो ओके मैक्सिमाम नो जे एडिसी एरिया तंगनाय शुधु त्रिपुरा बसंनि बरगिया और अन्य बसंनि बरबो तंग आगामी दिन बुंनि जे दाबी दावा मानथाय बुंनि जे संवैधानिक मानथाय गणतांत्रिक अधिकार मानथाय अब आगामी दिन चिनी महाराजानि तुई दुमाबाई बुवाग्रानि तुई दुमाबाई जों आगामी दिन अब साংবিধানিক माध्यमे जों आदाय खालामनायनि जों प्रस्तुत एंगायथिनि प्रग्राम जों मानजाखा चिनि जे त्रिपुरा मुथानि आदमसं प्रत्येकटा चिनि वार्कार्स चिनि जे चबा खालायनायनि जे फाइ मानजाफायखा चिनि आरो डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि आनि लगे दङ जिएस आदिन देबबर्मा वाइटिएफ नि जिएस सेंट्रल कमिटी जिनेट देबबर्मा इनके आरो दङ इनोचिनि बुरि बदलनि हयतिब इनके जत तांफां जत सेंक्राग्रक दिनै जों एडिसि मारमानि दिन पालन खाय गावनो पायो जों आगामी दिनावबो जों जे जोंनि जे मानथाय सप्ताह फैनो जों चबा खालामनानै जों प्रस्तुत दं।